Hi guys, dito tayo sa isang fish pond guys, sa landmark malapit Greenbelt guys, sa Makati City guys. Daming namamasyal dito guys. Para lang siyang bundok guys. Ito guys, oh. Tignan nyo naman yung views guys, ang ganda, sobra guys. Mapresko pa. Pwede kayong bumisita dito guys at saka magmamasyal guys. Ito mga isda guys, oh, sobrang ganda guys. Tinatourist spot to ng mga guys, oh. Guys, hala. Guys, sobrang laki guys, oh. Sobrang laki ng isda guys, oh. Kita nyo yan guys. Dito tayo guys, sa iba guys. Yun guys, may puting isda guys, oh. Puting isda. Oh, dito tayo sa kabila guys. Yan guys, dito guys, may isda rin yan guys. Dito, oh. Yun. Sobrang laki guys. Yun guys, oh, kita nyo yan. Sobrang laki ng isda dito guys. Pa guys, oh. Kita mo yan. Yun guys, isda. Dito punta na tayo dun sa guys, kabila. Yun guys, oh. Kita mo yan guys, mga isda. Dito naman, wala pa guys yung isda dito. Wala pang tubig. Stuck pa siya. So, dito guys, punta na kayo dito. Marami na masyal dito guys. Yun guys, oh. Isda guys, oh. Yun guys. Yun. Okay, so dito sa natin guys, oh. Yun guys. Thank you for watching guys. Bye bye.